2024 সালের 20 জানুয়ারি। এখন বিকেল 5:30 বাজে। কোণার্কে পৌঁছে মন্দিরের কাছে একটা হোটেলে উঠে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে পোশাক বদলে আমরা চলে এসেছি মন্দির দেখতে, কোণার্কের বিখ্যাত সূর্য মন্দির। আমরা মাথা পিছু 35 টাকা করে দর্শনী দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এগিয়ে চলেছি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে। বেশ বড় মন্দির প্রাঙ্গণ, সুব্যবস্থার ছাপ চারপাশে। পুজো হয় না বলে পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলতা বজায় রাখাও এখানে সহজ। মন্দির পরিসরের পূর্ব দিকের প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করে আমরা এগোচ্ছি মন্দিরের দিকে। এখন আলোটা বড্ড কমে এসেছে। মন্দির পরিসরের সর্বত্র তার নির্মাণগুলির উপর আলো ফেলার ব্যবস্থা নেই, কেবল সামনের দুটি অংশ কিছুটা আলোকিত, তাই সমস্ত বিষয়ে ছবি তোলা সম্ভব হচ্ছে না। অগত্যা বর্ণনার সম্পূর্ণতার জন্য কিছু ক্ষেত্রে অন্যের তোলা ছবি ব্যবহার করতে হবে। ওড়িশা তথা ভারতবর্ষের বিখ্যাত শিল্প সুষমা মণ্ডিত মন্দিরগুলির মধ্যে কোণার্কের এই সূর্য মন্দির অন্যতম হিসাবে স্বীকৃত। বহুকাল আগেই এই মন্দির অনেকাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যে অংশ অবশিষ্ট আছে তা থেকে মন্দিরটি যখন পূর্ণ গরিমায় দীপ্ত ছিল তার সৌন্দর্যের পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথ এই মন্দির দেখে বলেছিলেন, এখানে পাথরের ভাষা মানুষের ভাষাকে অতিক্রম করে গেছে। 1250 খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ওড়িশার গঙ্গবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেবের উদ্যোগে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই মন্দিরের প্রধান স্থপতির নাম সদাশিব সামন্তরায় মহাপাত্র এবং মুখ্য শিল্পী বা সূত্রধর ছিলেন বিশু মহারানা। এই মন্দির নির্মাণে প্রায় 1200 কর্মী নিয়োজিত হয়েছিল এবং সময় লেগেছিল প্রায় 13 বছর। পুরীর জগন্নাথ মন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির এবং কোণার্কের এই সূর্য মন্দির, এই মন্দির ত্রয়ী ওড়িশার গর্ব হিসাবে বিবেচিত হয়, যাদের মধ্যে কোণার্কের মন্দির সবচেয়ে পরে নির্মিত হয়। ওই সময়ে ওড়িশার স্থাপত্যবিদ্যা এবং শৈল্পিক দক্ষতা সর্বকালীন শিখরে অবস্থান করছিল, যার প্রতিফলন আমাদের সামনে থাকা এই ধ্বংসাবশেষে দেখতে পাওয়া যায়। এই স্থাপত্য রীতি উত্তর ভারতীয় নাগর রীতির পরিবর্তিত রূপ, যা কলিঙ্গ স্থাপত্য রীতি নামে পরিচিত। সমুদ্রের ধারে অধুনা লুপ্ত চন্দ্রভাগা নদীর মোহনায় এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দির এক বিশাল অলঙ্কৃত রথের আকারে তৈরি করা হয়েছিল, যা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। বেদের ভাষ্য অনুযায়ী সূর্যদেব সপ্ত অশ্ববাহিত একটি রথে সওয়ার হয়ে প্রতিদিন পূর্ব দিক থেকে শুরু করে আকাশ পরিক্রমা করেন। তার যে মূর্তি কল্পিত হয় তাতে তাকে 2 হাতে পদ্মফুল নিয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায়। তার 2 দিকে থাকেন 2 দেবী, উষা এবং প্রত্যুষা। তাদের তীর নিক্ষেপরত অবস্থায় দেখা যায়, যার তাৎপর্য হল অন্ধকারের বুক চিরে আলোর প্রকাশ ঘটে এই রথের আগমনে। এই রথের সারথি হলেন অরুণ। এই সপ্ত অশ্বের নাম গায়ত্রী, বৃহতি, উষ্ণিশ, জগতী, ত্রিস্তুভ, অনুস্তুভ এবং পাংক্তি। রথে থাকে 12 জোড়া চাকা, যারা হিন্দু বৎসরের 12 মাসকে প্রকাশ করে, যাদের প্রতিটি এক জোড়া পক্ষ শুক্ল ও কৃষ্ণের সমষ্টি রূপে বিবেচিত হয়। চাকায় থাকা 8টি স্পোক দিনের অষ্টপ্রহরের প্রতীক। কোণার্কের সূর্য মন্দির সূর্যদেবের এই প্রতিরূপকে অতি বৃহৎ এবং বিস্তারিত রূপে উপস্থাপন করে। মন্দিরের ভিত্তি চত্বরের গাত্রে যে 24টি চক্র দেখা যায় তাদের ব্যাস 12 ফুট এবং রথ সদৃশ মন্দিরের সামনে 7টি অশ্ব রথ টানার ভঙ্গিমায় মূর্ত ছিল। এবার আসা যাক কোণার্কের মন্দির পরিকল্পনায়। 865 ফুট দীর্ঘ এবং
540 ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটি আয়তাকার পাঁচিল ঘেরা প্রাঙ্গণে কোণার্কের মন্দির সমষ্টি অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়। সীমা দেওয়ালে পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রতিসমভাবে 3টি প্রবেশদ্বার ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি জায়গায় মন্দিরের মূল স্থাপনাটি অবস্থিত, যার 2টি অংশ। গর্ভগৃহ, যেখানে প্রধান উপাস্য সূর্যদেবের মূল বিগ্রহটি অধিষ্ঠিত ছিল, তার উপরে একটি সুউচ্চ শিখরধর্মী রেখ দেউল, যাকে বিমান নামে অভিহিত করা হয়, এবং তার পূর্বে সংলগ্ন জগমোহন, যেটি ভদ্র দেউল রীতিতে নির্মিত। জগমোহন অংশটি ভক্তবৃন্দের সমবেত হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে শিখর বা রেখ দেউলটি ধ্বংসপ্রাপ্ত, কেবলমাত্র তার নিচের দিকের একটা সামান্য অংশ দেখা যায়। বর্তমানে মন্দিরের জগমোহনটি প্রায় পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাকেই আমরা কোণার্কের সূর্য মন্দিরের প্রতিভূ হিসাবে গণ্য করি। এই পরস্পর সংযুক্ত অংশ দুটি একটি সুউচ্চ ভিত্তি চত্বরের উপর অবস্থিত। এই ভিত্তির উপর মূল দেউলের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে ছোট 3টি দেউল অবস্থিত। এই প্রতিটি নির্মাণ মূলগতভাবে বর্গাকার এবং তাদের উপর পঞ্চরথ রীতিতে বৈচিত্র্যময় বহির্দেশ আরোপিত। মূল মন্দিরের পূর্বে একটি নাট মন্দির অবস্থিত, যেখানে নৃত্যকলা প্রদর্শিত হতো। নাট মন্দিরটি মূল মন্দির থেকে পৃথক ভিত্তিচত্বরের উপর অবস্থিত হলেও ওই ভিত্তিচত্বরটিও একই উচ্চতা সম্পন্ন এবং সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত। নাট মন্দিরের দেওয়ালগুলি এখনও দণ্ডায়মান থাকলেও তাতে পিরামিডধর্মী ছাদটি এখন আর নেই। মূল মন্দির এবং নাট মন্দিরের মাঝে অরুণ স্তম্ভ নামে একটি স্তম্ভ ছিল, যা এখন আর নেই। এই অরুণ স্তম্ভ এক শিলা ক্লোরাইট পাথরে তৈরি সুন্দর কারুকার্য শোভিত ছিল, যার উচ্চতা 33 ফুট 8 ইঞ্চি। এই মন্দিরের গৌরব অস্তমিত হওয়ার পরে তার পরিত্যক্ত অবস্থায় অরুণ স্তম্ভটি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যেখানে সেটি এখনো আছে। নাট মন্দিরের দক্ষিণে ভোগ মণ্ডপ বা মন্দিরের রন্ধনশালা অবস্থিত। বর্তমানে তার অনুচ্চ ভিত্তিচত্বর এবং কিছু স্তম্ভের অংশবিশেষ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। ছাদ এবং দেওয়াল সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। নাট মন্দির ও ভোগমণ্ডপের মাঝে একটি কূপ দেখা যায়। এছাড়া এই মন্দির প্রাঙ্গণে আরও কিছু দেবালয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাদের মধ্যে প্রধান হল প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে অবস্থিত মায়াদেবীর মন্দির নামে পরিচিত একটি মন্দির। এটি আসলে মূল মন্দিরটি নির্মিত হওয়ার অনেক আগে 11 শতকে নির্মিত একটি পূর্ণাঙ্গ সূর্য মন্দির। প্রাথমিকভাবে এই মন্দির সূর্যদেবের স্ত্রী মায়াদেবীর উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হতো। 1900 সাল নাগাদ এখানে খনন চলার সময় এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। বৃহৎ মন্দিরটি নির্মাণকালে এই পুরনো মন্দিরটি বিস্তৃতভাবে সংস্কৃত এবং অলঙ্কৃত হয়েছিল। এই মন্দিরেও বিমান এবং জগমোহন ছিল। বর্গাকার মণ্ডপে সপ্তরথ রীতিসম্পন্ন বহির্দেশ আরোপিত হয়েছিল। এই মন্দিরের ভিত্তিচত্বর ও দেওয়ালগুলি বর্তমানে আছে, বাকি অংশ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এর অভ্যন্তরে একটা নটরাজ মূর্তি আছে। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় সূর্য মূর্তি এবং অগ্নি, বরুণ, বিষ্ণু ও বায়ু মূর্তিও এর অভ্যন্তরে আছে। তথাকথিত মায়াদেবীর মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিমে 1956 সালে খননের সময় আরও একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়। এই মন্দিরটা বৈষ্ণব মন্দির নামে পরিচিত। এখানে বলরাম, বিষ্ণুর অবতার বরাহ ও বামন এবং ত্রিবিক্রমের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, যা থেকে একে বৈষ্ণব পূজাস্থল হিসাবে শনাক্ত করা গিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় কোণার্ক কেবলমাত্র সূর্য উপাসকদের পূজাস্থল ছিল না, সকল হিন্দু ঐতিহ্যের এক মিলনস্থল ছিল। মূল মন্দিরের উত্তর দিকে একটা কূপ দেখা যায়, যেখানে পা ধোয়া এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। কোণার্কের মন্দির নির্মাণে 3 ধরনের পাথর, ল্যাটেরাইট, ক্লোরাইট ও খন্ডালাইট ব্যবহার করা হয়েছিল। গঠনগত দৃঢ়তা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল মরিচা রোধী লোহার বিম।
ভিত্তি ও সিঁড়ি নির্মাণে ল্যাটেরাইট পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল। দরজার লিন্টেল ও ফ্রেম নির্মাণে এবং কিছু ভাস্কর্যের উপাদান হিসাবে ক্লোরাইট পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। বাকি সকল অংশে খন্ডালাইট ব্যবহার করা হয়েছিল। এই পাথরগুলি স্থানীয়ভাবে লভ্য ছিল না। দূরবর্তী স্থান থেকে এই পাথর সংগ্রহ করে নির্মাণ স্থলে আনা হয়েছিল। এই মন্দিরে পাথরগুলি জোড়া দেওয়ার জন্য কোনো সিমেন্ট বা চুনসুরকি ব্যবহার করা হয়নি। পাথরগুলি কেটে ও পালিশ করে এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে জোড়গুলি মোটেও বোঝা যেত না। প্রথম নরসিংহদেব অনেকগুলি যুদ্ধে সামিল হন এবং সেগুলিতে বিজয় লাভ করেন। এই সাফল্য গৌরব উদযাপন কোণার্কের মন্দির স্থাপনের একটি কারণ। এখানকার বিশাল হাতি ও যুদ্ধাশ্বের মূর্তিগুলি যুদ্ধ বিজয়ের স্মারক রূপেই স্থাপিত হয়েছিল। মন্দির পরিসরের উত্তর প্রবেশপথে একজোড়া রাজকীয় হস্তির মূর্তি আছে। কোনো একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা নরসিংহদেব আহত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। রাজার একটি হাতি, যার নাম সুদেহী, তাকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে রাজার শিবিরে নিয়ে গিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করেছিল। রাজা সুদেহীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তার মূর্তি নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। এই হলো সেই মূর্তি। মন্দিরের দক্ষিণ প্রবেশ পথে একজোড়া যুদ্ধাশ্বের মূর্তি আছে। কোণার্কের মন্দিরের পরিকল্পনা ও নির্মাণ সংক্রান্ত পঞ্জি তালপাতার পুঁথিতে সংস্কৃত ভাষায় ওড়িয়া লিপিতে সংরক্ষিত হয়েছিল। এই পুঁথি 1960 সালে একটি গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহের উপর নির্মিত শিখর বা বিমানের উচ্চতা ছিল 229 ফুট। সামনের জগমোহনের উচ্চতা 128 ফুট। বর্তমানে জগমোহনটিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা গেলেও বিমান অংশটি কিন্তু প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অনেক দিন আগেই। বিমান ও জগমোহনে উল্লম্বভাবে 4টি অংশ লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে নিচে অবস্থিত ভিত্তি, যাকে পিঠা বা পৃষ্ঠ বলা হয়, তার উপর উল্লম্ব দেওয়ালকে বলা হয় বাড়। বাড়ের উপরে থাকা অংশকে বলে গণ্ডি এবং সবচেয়ে উপরের অংশ হল মস্তক। এই গঠন অনেকটা মানুষের দেহের গঠনের মতো। প্রথম 3টি অংশ মূলত বর্গাকার হলেও মস্তক অংশটি বৃত্তাকার। জগমোহনের মূল গঠন বর্গাকার ভূমির ওপর এবং তার দেওয়ালগুলি 20 থেকে 25 ফুট চওড়া। খাড়া দেওয়ালের উপর ছাদটি পিরামিড আকৃতির। কেন্দ্রীয় মূল অংশটি পার্শ্ববর্তী বেরিয়ে থাকা অংশগুলির তুলনায় বেশি পরিস্ফুট। কেন্দ্রীয় অংশকে রাহপগ ও পাশে বেরিয়ে থাকা অংশকে অনুরাহ ও কণিকাপগ বলা হয়। এগুলি এমনভাবে নির্মিত হয়েছে যাতে সারাদিন ধরে রোদ ও ছায়ার মিলিত প্রভাবে মন্দিরটির দৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। জগমোহনের গণ্ডি 3টি অংশে বিভক্ত, যাদের পীড়াগুচ্ছ বা পটল বলা হয়। প্রতিটি পটলে 6টি করে থাক বা পীড়া আছে। পীড়াগুলি নিচ থেকে উপরে ক্রমশ আকারে ছোট হয়ে গিয়েছে। পটলগুলির উপরে কিছুটা সমতল জায়গা থাকে, সেখানে সুন্দর বাদ্যরত মূর্তিসমূহ দেখা যায়। মস্তকের সাথে বাড়ের সংযোগী অংশকে বলা হয় বেকি। তার উপরে আছে ঘণ্টা নামের অংশ। ঘণ্টার উপর আকর্ষণীয় আমলক শিলা। আমলকের উপরে কলস ও ধ্বজ থাকার কথা, যা বর্তমানে নেই। মন্দিরের বিমান অংশটি ছিল সুউচ্চ এক রেখ দেউল, যার অভ্যন্তরে গর্ভগৃহে সূর্যদেবের মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে এটির মস্তক ও গণ্ডি অংশ দুটির চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না। জানা যায় না ঠিক কবে ও কেন তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বাড় অংশটির নিচের দিকে সামান্য কিছু অংশ এখন দেখা গেলেও তা এএসআই এর পুনর্নির্মাণের ফল। সেখানে আসল মন্দিরের কিছু কিছু খণ্ডাংশ সংযোজিত হয়েছে মাত্র। এমনকি উপরে বিশাল ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে এখানকার পৃষ্ঠ অংশটিও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। বিভিন্ন তথ্যসূত্র হতে জানা যায় এই বিমানের উচ্চতা ছিল 229 ফুট এবং কোণার্কের এই সূর্য দেউল ওড়িশার উচ্চতম মন্দির ছিল। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে কোণার্কের মন্দিরে
চুম্বকের ব্যবহার সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় বিষয় জানা যায়। এখানে গর্ভগৃহে সূর্যদেবের মূর্তিটি নাকি চুম্বক ব্যবহার করে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় রাখা হতো। লোকজন বলেন এই মন্দিরের গর্ভগৃহের উপর একটি অতি বৃহৎ ও শক্তিশালী লোডস্টোন বা প্রাকৃতিক চুম্বক রাখা হয়েছিল। সেটির প্রভাবে নাকি নিকটবর্তী সমুদ্রে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হতো, তাই মুসলিম নাবিকরা জোরপূর্বক চুম্বকটিকে অপসারণ করে দেন। মতান্তরে এই কাজটি পর্তুগিজ নাবিকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। তবে এই চুম্বক সম্পর্কিত কোনো বিজ্ঞাননিষ্ঠ প্রমাণ না মেলায় এটি বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। এই প্রসঙ্গে মন্দির নির্মাণকালে গর্ভগৃহের উপর লোডস্টোন ও কলস স্থাপন কার্যে কিছু কারিগরি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল বলে শোনা যায়। প্রধান সূত্রধর বিশু মহারানার কিশোর পুত্র ধর্মপদ নাকি এই সমস্যার সমাধান করে লোডস্টোন ও কলস সফলভাবে স্থাপন করেছিলেন। এই সংক্রান্ত একটি করুণ কাহিনীও শোনা যায়, যাতে মন্দির নির্মাণে নিয়োজিত 1200 কর্মীর প্রাণ রক্ষার্থে ধর্মপদ আত্মবিসর্জন করেছিলেন বলে জানা যায়। কোণার্কের বিখ্যাত রথের চাকাগুলি কেবলমাত্র মন্দিরের সপ্তাশ্ববাহিত রথের আকার দেওয়া বা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তৈরি হয়েছিল তা নয়, সেগুলি উল্লম্বভাবে অবস্থিত সূর্যঘড়ি হিসাবে কাজ করে, যা প্রায় নিখুঁতভাবে দিনের সময় নির্ণয় করতে সক্ষম। চাকার অক্ষ বরাবর একটা শলাকা রাখলে তার ছায়া চাকার উপর পড়ে, যার অবস্থান থেকে সময় নির্ণয় করা যায়। চাকার 8টি মূল স্পোক দিনের অষ্টপ্রহর নির্দেশ করে। পরপর 2টি মূল স্পোকের অন্তর 3 ঘন্টার সমান। 2টি প্রধান স্পোকের মধ্যে একটি করে গৌণ স্পোক থাকে, যার অর্থ 1.5 ঘন্টার অবকাশ পরিমাপ সম্ভব। এছাড়া চাকার পরিধি বরাবর মুখ্য ও গৌণ স্পোকের মধ্যে 30টি করে পুঁতি সজ্জিত আছে, ফলে প্রতিটি পুঁতি অতিক্রমে ছায়ার 3 মিনিট সময় লাগে বলে 3 মিনিট অবকাশের হিসাবে সময় নির্ধারণ সম্ভব। এইভাবে এই 24টি চক্র মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি তো বটেই, দিনের সময় নির্ধারণের এক একটা সূক্ষ্ম ব্যবস্থা হিসেবেও কাজ করত। এ থেকে নির্মাতাদের জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরটি এমনভাবে নির্মিত হয়েছিল যে উদীয়মান সূর্যের প্রথম রশ্মি পূর্ব দিকের অংশগুলির মধ্য দিয়ে এসে গর্ভগৃহে অবস্থিত সূর্যদেবের মূর্তির উপর পড়ত। এই ঘটনা বছরে 2 বার 30 দিন করে ঘটত। এই বিষয়টি কোণার্কের নামকরণের সার্থকতা নির্দেশ করে। কোণ হল অ্যাঙ্গেল এবং অর্ক হল সূর্য, অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কোণের মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মি আপতিত হয়ে দেবতার মূর্তিকে আলোকিত করে। কোণার্ক মন্দিরের ধ্বংসের কারণ এখনো পর্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না, এবং যা জানা যায় তা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। বর্তমানে গবেষণায় দেখা গিয়েছে কোনো গঠন পরিকল্পনা, নির্মাণ কৌশল বা উপাদানগত ত্রুটির কারণে এই মন্দির ভেঙে পড়েনি। প্রাকৃতিক কারণে স্বাভাবিকভাবে ধ্বংস থেকে মুসলিম আক্রমণের কারণে তাদের দ্বারা বিনষ্ট হওয়ার মতো বিবিধ কারণ অনুমান করা হয়। 1676 সাল থেকে বিভিন্ন ইউরোপীয় নাবিকদের লেখায় এই মন্দিরকে ব্ল্যাক প্যাগোডা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এই মন্দিরকে দূর থেকে বিশাল কালো সুদৃশ্য থাক বিশিষ্ট স্তম্ভের মতো দেখাতো। অপরপক্ষে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে হোয়াইট প্যাগোডা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দিকে অনুমান করা হতো এই মন্দিরের নির্মাণ কাজ কখনোই সম্পূর্ণ হয়নি এবং নির্মাণকালেই তা ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু বিভিন্ন পুঁথি, পঞ্জি ও লিপি থেকে জানা যায় একথা সত্য নয়। রাজা চতুর্থ নরসিংহদেবের আমলে সৃষ্ট 1384 সালের কেঁদুলি তাম্রলিপি থেকে জানা যায় এই মন্দির নির্মাণ শুধুমাত্র সম্পূর্ণ হয়েছিল তাই নয়, এখানে নিয়মিত পূজার্চনা চলত। 16শ শতকে আবুল ফজলের আইনি আকবরীতে পূর্ণ গৌরবান্বিত কোণার্কের মন্দিরের কথা আছে। সেখানে এই জনপদের সমৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এবং এই মন্দিরের দর্শনে এখানে আগতরা যে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়তেন তাও বিবৃত হয়েছে। কুখ্যাত মুসলিম ধর্মান্তরিত সেনাপতি কালা পাহাড়
1568 সালে এই মন্দির আক্রমণ করেন বলে জানা যায়। অষ্টাদশ শতকে এই অঞ্চল মারাঠাদের দখলে যাওয়ার পর এক মারাঠা সাধু এই মন্দিরকে পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ রূপে আবিষ্কার করেন। মারাঠারা এখানকার অরুণ স্তম্ভটি স্থানান্তরিত করে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে স্থাপন করে। 19বিংশ শতকের বিভিন্ন লেখায় এই মন্দিরের ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে জানা যায় 16শ শতকের শেষভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত এখানে বিভিন্ন সমীক্ষা হয় এবং কিছু মেরামতি কাজও হয় এবং এখানে তখনও কিন্তু পুজো হতো। যাই হোক, এই মন্দির 1556 থেকে 1800 সালের মধ্যে প্রাকৃতিক কারণে বা মনুষ্য আক্রমণে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরটির আবেদনে দর্শনার্থীদের আগমন বন্ধ হওয়ার পর এই বিশাল মন্দির সমষ্টি সমুদ্র তীর থেকে আগত বালিতে চাপা পড়ে যায় এবং মন্দিরটা গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে। পরিত্যক্ত অবস্থায় ধ্বংসস্তূপ থেকে বিভিন্ন অংশ যেমন ভাস্কর্য এবং পাথরের বড় বড় স্ল্যাব লুটপাট হচ্ছিল। 1803 সালে বাংলার ইংরেজ শাসকের চেষ্টায় তা কিছুটা রোধ হয়। তখনও মূল মন্দিরের একটি অংশ দাঁড়িয়েছিল, যা 1837 সালে জেমস ফার্গুসনের আঁকা এই ছবি থেকে স্পষ্ট। এই বক্র অংশটিও 1848 সালে পড়ে যায়। সরকারি চেষ্টায় এখান থেকে বেশ কিছু মূর্তি ও ভাস্কর্য বিভিন্ন মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত হয়, যা স্থানীয় মানুষের প্রতিরোধে বন্ধ হয়। 1903 সালে এখানে খনন কার্য শুরু হয় এবং জগমোহনের সম্ভাব্য ক্ষতির সম্ভাবনা কমাতে সেটা বালিপূর্ণ করে তাতে প্রবেশের পথগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর কিছু মেরামত ও পুনরুদ্ধার কাজও হয়। এএসআই পরবর্তীকালে এই মন্দিরের দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন খনন ও সাফাই কাজ করে মন্দিরটিকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে। 1984 সালে ইউনেস্কো এই মন্দিরকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা দেয়। দিনের বেলা তো আমরা দেখেছি এই ছবিগুলোকে, কিন্তু রাত্রিবেলা একটা অন্যরকম লাগছে, বিশেষ করে এই আলোতে। কোণার্কের মন্দিরে সোমবার ব্যতীত সপ্তাহে 6 দিন ধ্বনি ও আলোর প্রদর্শনী হয়। প্রতিদিন দুবার প্রদর্শনী হয়, প্রথমটি সন্ধ্যা 7:30টায়, পরেরটি 8:30টায়। এই প্রদর্শনীর দর্শনী মূল্য 50 টাকা। আমরা প্রথমটির টিকিট পাইনি বলে দ্বিতীয়টির টিকিট কেটেছিলাম। 7টার পর মন্দিরের চত্বরের বাইরে সময় কাটানোর জন্য বসেছিলাম। এখানকার একজন নিরাপত্তা কর্মী আমাদের বসে থাকার কারণ জানতে চাইলে সব বললাম। তিনি বললেন, এই টিকিটেই আমরা প্রথম শো দেখতে পারবো। শুনে তাড়াতাড়ি চলে এলাম এবং সত্যিই ভিতরে ঢুকে জায়গা পেয়ে গেলাম। এখানে যে বিখ্যাত ধ্বনি ও আলোর প্রদর্শনী হয় সেটা দেখতে আমরা এখন আসন নিয়ে বসে পড়েছি। এখানে সরাসরি লাউডস্পিকারের শব্দ শোনানো হয় না। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে প্রথমে হেডফোন ও একটি রিসিভার সংগ্রহ করতে হয়। রিসিভারে 3টি ভাষা হিন্দি, ইংরাজি ও ওড়িয়ায় ভাষ্য শোনা যায়, যা ইচ্ছা মতো নির্বাচন করা যায়। তাছাড়া এতে শব্দের প্রাবল্য নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা আছে। এই রিসিভারে বিশেষ কোড ব্যবহার করে আমরা হিন্দিতে ভাষ্যটি শোনার জন্য সেট করে নিলাম। প্রদর্শনীটি 40 মিনিট ধরে চলবে। মন্দিরের প্রধান যে 2টি অংশ এখনো বর্তমান, তাদের উপর 8টি প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়। আমরা হিন্দি ভাষ্যটি শুনব, যেটি অভিনেতা শেখর সুমন পাঠ করেছেন। कोणार्क उत्सव है, जीवन का उत्सव, शिल्पी की कठोर साधना का सत्य है। कोणार्क की शिलाओं में एक धड़कन है जो हर दर्शक को अपनी कहानी सुना रही है। मैं सुन रहा हूँ अमरकंटक की पहाड़ियों से आती हुई महानदी की कलकल। पहाड़ियों की मांग वो कभी अलग हो जाती है तो कभी चंचल, हर पल अपने रूप बदलती ऐसी चली आ रही है मानो पूरी पृथ्वी को सिंचित कर देगी। तभी शिला से टकराती है
और फैल जाती है विभिन्न दिशाओं में। कोई पुकारता है चित्रोत्पला तो कोई महानदी। इसकी शाखाओं के नाम हैं चंद्रभागा और प्राची। इसी नदी के तट पर बसे हैं कई नगर और कई जनपद। इन्हीं में से एक है कोणार्क। सूर्य मानव सभ्यता का आदि ईश्वर है, जगतचर्या का प्रतीक है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा इसी रूप में होती है। सूर्य के भाई अग्नि और वायु हैं। यही जगत रचयिता हैं। वो रथ पर सवार होकर आते हैं। रथ प्रतीक है इस ब्रह्मांड का। उसके पहिए समय हैं तो प्रतीक हैं गति के। इसके रथ में जुटे हैं 7 घोड़े, सतरंगी किरणों वाले। उसके पहिए की 12 रेखाएं 12 महीने हैं। उसके चलने से मौसम बदलते हैं। सूर्य के 720 पुत्र हैं, दिन और रात के जोड़े में। सूर्य प्रतीक है गति का, जीवन का, इसीलिए वो आराध्य है। आदिम सभ्यता स्वयं को उसी का अंश मानती आई है। ईसा की 9वीं सदी में केसरी रियासत के महाराजा पुरंदर केसरी सूर्य के परम उपासक थे। उन्होंने कोणार्क जनपद में पहला सूर्य मंदिर बनवाया। 12वीं सदी में ओडिशा का केसरी साम्राज्य दक्षिण के गंग साम्राज्य के अधीन आ गया। इसी साम्राज्य के महाराजा अनंग भीम तृतीय ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पूरा कराया, जिसकी शुरुआत अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने की थी। कहते हैं अनंग भीम तृतीय में संतान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने उसी मंदिर में सूर्य की उपासना की, जिसका निर्माण केसरी साम्राज्य के महाराज पुरंदर केसरी ने कराया था। उपासना सफल हुई और नरसिंह देव प्रथम का जन्म हुआ। नरसिंह देव, जिनका शासनकाल 1238 से 1264 तक रहा, उनमें अपने पिता अनंग भीम के तमाम गुण थे। नरसिंह देव के पिता अनंग भीम ने 1211 से 1238 तक ओडिशा पर राज किया। ये काल ओडिशा की गौरव गाथा का काल था, स्वर्ण युग था। ये वही काल था जब मुस्लिम शासक तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। कश्मीर और ओडिशा को छोड़कर देश का अधिकांश भाग मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था। मुसलमानों की बढ़ती ताकत और साम्राज्य विस्तार नरसिंह देव के लिए चुनौती का समय था। ओडिशा की संप्रभुता और स्वाधीनता सामने खड़ी थी। प्रजा की शंकित निगाहें नरसिंह देव को देख रही थी। नरसिंह देव ने ओडिशा की एकता और अखंडता की ध्वजा अपने हाथों में थाम ली और जुट गए ओडिशा की रक्षा में। मालव देश यानी आज का विंध्य देश, यहाँ की राजकुमारी थी सीता देवी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न। मालव देश मुसलमानों के अधीन हो चुका था। उसी प्रदेश की राजकुमारी सीता देवी के साथ नरसिंह देव का विवाह संपन्न हुआ। सीता देवी राजरानी बन गई। महारानी, हमें शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। राज्य की सीमा पर यवनों ने पुनः डेरा जमा लिया है। तुघान खान उत्कल को पराधीन बनाना चाहता है, लेकिन उत्कल किसी पर आश्रित नहीं है। गंग साम्राज्य की रक्षा के लिए मेरे प्राणों की भी आहुति जाती है, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा।
तो घान खान उत्कल पर हमले के बहाने ढूंढ रहा है। यवनों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे खदेड़ना पड़ेगा। इस बार उत्कल के वीर आत्मरक्षा के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे। इस बार हम आक्रमण करेंगे। उत्कल के विजय की प्रार्थना कीजिए रानी, उत्कल के विजय की प्रार्थना कीजिए। जिसका नाम नरसिंह देव है और जो सेवक है जगन्नाथ के, उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। जाइए महाराज, विजय पथ आपकी राह देख रहा है। भयंकर युद्ध हुआ, मार काट मची, खून बहा। नरसिंह देव की वीरता और बाइक वीरों के युद्ध कौशल के आगे तुगान खान की पराजय निश्चित थी। तुगान खान का सेनापति करीमुद्दीन लागरी मारा गया। ओडिशा अगले 300 से भी अधिक वर्षों के लिए स्वतंत्र हो गया था। सन 1568 में अकबर के काल से पहले तक उसे पूरी तरह कभी पराधीन नहीं बनाया जा सका। लखनऊ की विजय उत्सव और उल्लास लेकर आई, लेकिन नरसिंह देव का मन विचलित था। अशांत नरसिंह देव की बेचैनी उनकी पत्नी सीता देवी को चिंतित कर रही थी। विजय की माला गले में धारण करने वाले महाराज, अब तो प्रदेश पहले की अपेक्षा अधिक शांत है। आपका यश आपके आगे चलता है, फिर भी आप चिंतित हैं। सूर्यमुख कलांत क्यों है महाराज? देवी, मैं युद्ध लड़ रहा हूं मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए, लेकिन मन अशांत है। युद्ध लड़ना और राष्ट्र को संरक्षित रखना मात्र यही राजधर्म है। युद्ध लड़कर भूमि को तो सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन उसकी पहचान, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। संस्कृति की रक्षा भी तो राजधर्म ही है। उसके बिना ये राज्य, उसकी भूखंड और उसकी सीमा का अर्थ ही क्या रह जाता है? महाराज, केसरी वंश के राजा पुरंदर ने एक छोटा सा सूर्य मंदिर बनवाया था। आपके पूर्वज भी वही पूजा अर्चना करते आए हैं। कोणार्क के उसी सूर्य मंदिर में आपकी माता ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए उपासना की और आपका जन्म हुआ। आज वो मंदिर जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है महाराज। आपकी माता ने वहां भव्य मंदिर बनवाने की कामना की थी। आप उनकी मनौती पूरी करें। शायद कला संस्कृति के विषय में आपकी सोच का आरंभ यहीं से हो। अद्भुत! इससे सुंदर और क्या हो सकता है देवी? शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करना होगा। निर्माण योजना पर कार्य रूप दिया जाने लगा। मंत्रियों और शिल्पियों के साथ सलाह मशवरा शुरू हो गया। ओडिशा के वास्तुकार मंदिर निर्माण में सिद्ध थे। ईसा की 7वीं सदी से अब तक ओडिशा के शिल्पी उम्दा भवनों और मंदिरों का निर्माण करते आए थे। ओडिशा के अलग अलग प्रांतों से कारीगर बुलाए जाने लगे। मंत्री शिवेई सामंतरा महापात्रा को योजना का कार्यभार सौंप दिया गया। उधर सीमा पर फिर से युद्ध छिड़ गया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इख्तियारुद्दीन उज़्बेक को गौड़ प्रदेश का शासक बना दिया था। एक तरफ कोणार्क में मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था,
दूसरी तरफ सीमा पर युद्ध। नरसिंह देव ने बांकुड़ा और हुगली के इलाके जीत लिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव की विजय का प्रतीक बन गया। कारीगर उत्साह से भर गए। बेजान पत्थरों में जान डाली जाने लगी। छैनी हथौड़े की चोट से वीरान कोणार्क जीवंत हो उठा। कोणार्क निर्माण में कितना समय लगेगा, कितने कारीगर काम करेंगे, कितना अर्थ व्यय होगा, सारा हिसाब लगाया जा चुका था। भ्रमरवर हरिचंदन आय व्यय की देखभाल कर रहे थे। पुरी से 19 मील उत्तर पूर्व पदमतोला गंड नामक पुष्करणी को भरकर मंदिर बनाने का फैसला ले लिया गया। ओडिशा के विभिन्न इलाकों से चुन चुन कर कारीगर बुलाए गए। दूर दूर के पहाड़ों से पत्थर लाए जाने लगे। चित्रकोंडा, माकंडा, रेगेड़ा, श्वेत, श्याम, किस्म किस्म के पत्थर और नील रंग का ग्रेनाइट लाया गया नीलगिरी से। नवग्रह के लिए शिला आई 642 मन की। मंदिर के ऊपर कलश स्थापना के लिए 56,000 मन का 25 फीट ऊंचा शिलाखंड जलमार्ग द्वारा 100 मील से भी अधिक दूरी से लाया गया। न सिर्फ इसे लाया गया बल्कि 200 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़ाया भी गया। शिल्पियों का अद्भुत कौशल और लगन अचंभित कर देने वाले थे। कुल 1200 कारीगर लगाए गए निर्माण कार्य में काम पूरा करने के लिए और समय निर्धारित किया गया 12 वर्षों का। महाराज नरसिंह स्वयं रुचि ले रहे थे निर्माण कार्य में। कोणार्क मंदिर की योजना और निर्माण प्राचीन वास्तुशास्त्र शिल्प सारिणी के आधार पर किया गया था। इसकी निर्माण योजना को देखें तो ये लगभग वैसा ही है जैसे भुवनेश्वर का यमेश्वर मंदिर। मूल रूप से 2 हिस्सों में बंटा हुआ, पहला विमान तथा दूसरा जगमोहन। विमान लगभग चौकोर होता है। कोणार्क ठीक इसी रूप में बना है। केंद्रीय मंदिर रथ की आकृति में बना है। सूरज के 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे विमान और जगमोहन दोनों एक ही पीठ पर संयुक्त रूप से बने हुए रथ का सा आभास पैदा करते हैं। सूर्य रथ में 24 पहिए हैं और सानों के प्रतीक देते 7 घोड़े रथ को खींचते नजर आते हैं। पूर्व की ओर कुछ हटकर नाट्य मंदिर बना है। मुख्यशाला और नाट्य मंदिर के बीच में अरुण स्तंभ था। मुख्य मंदिर के दक्षिण पूर्व सूर्य शक्ति देवी का मंदिर है। दक्षिण पूर्व में ही कुछ दूरी पर भोग निर्माण के लिए रसोई घर बना है। सामने दोनों ओर अन्य छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। केंद्रीय मंदिर और अन्य मंदिरों को घेरे प्राचीर बनी है। मुख्यशाला के पूर्व, दक्षिण और उत्तर में 3 द्वार बने हैं। हर द्वार की सीढ़ियों के दोनों ओर अपूर्व खंभे हैं। पूर्व की ओर है सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार और उत्तर में है गज द्वार। सूर्य के प्रकाश में भेद नहीं है। वो जाति, धर्म, संप्रदाय और देश में फर्क नहीं करता। कोणार्क का सूर्य मंदिर सर्वधर्म की पीठ है। सब एक हैं, यही कोणार्क कला का संदेश है। कोणार्क को गौर से देखें तो वो केंद्र से एकाकार होता नजर आता है, मानो कोई ताकत उसे अपने में लीन कर लेना चाहती हो। इसके शिल्प की खासियत यही है कि ये अपनी विशालता और भारीपन के बावजूद ऊपर की ओर उठता गतिमान प्रतीत होता है।
मुगल बादशाह अकबर के दरबारी अबुल फजल ने अपनी किताब आईन अकबरी में लिखा है, अद्भुत कोणार्क ओडिशा वास्तुकला का चरम है, एक जलता हुआ दिया है, पर अफसोस वास्तुकला का ऐसा अद्भुत चिराग इसके बाद ओडिशा के स्थापत्य में फिर कभी नहीं दिखा। ओडिशा के मंदिर भव्य साज सज्जा वाले मंदिर हैं। प्राकृतिक बिंबों में कमल की आकृति प्रायः हर मंदिर में मिल जाएगी। कमल जहां एक तरफ सूर्य को बिंबित करता है, वहीं वो प्रतीक ज्ञान का, परम ज्ञान का। पत्ते और डालियों से की गई सजावट भी प्रायः सभी मंदिरों की सज्जा का अंग है। ये डालियां बिना फूलों वाली हों तो गेंदा डाली, पक्षी बैठे हों तो हंसा डाली, अगर डालियां आकार रूप लिए हों तो फांसी लता के नाम से पुकारी जाती है। कोणार्क के पहिए और चक्र की सज्जा में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। उड़ीसा में मंदिरों के दरवाजों पर जबरदस्त नक्काशी देखने को मिलती है। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो झांकी उकेरी गई है, वो है मनुष्य कौड़ी, जिसमें मानव आकृति अलग अलग भाव भंगिमाओं में द्वार के दोनों ओर लताओं का सहारा लिए झूलती दी गई है। साथ ही कई डालियां जो मानव आकृतियां लिए उन्हें भी उठाया गया है। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक और खास आकृति उकेरी नजर आती है। वो है आपस में गुथी नाग नागिन की आकृति, जिसे अहिबंध या नागबंध के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के मंदिरों की यह साज सज्जा सिर्फ क्षैतिज या लंबवत आकार में ही नहीं है, बल्कि गोलाकार सतहों पर भी नजर आती है, जैसे कोणार्क चक्र और तोरण द्वार। कोणार्क सूर्य मंदिर भी है और विजय प्रतीक भी। कोणार्क के शिल्प में जहां एक तरफ युद्ध के दृश्य हैं, वहीं ताकत से भरपूर घोड़े और हाथी भी हैं। दहाड़ता हुआ सिंह हाथी को अपने पंजे में लिए हुए दिखलाया गया है। विभिन्न स्थानों पर राजा की आकृति उकेरी गई है। यहाँ तक कि मंदिर के गर्भगृह में राजा को घुटने पे झुके स्वयं सूर्यदेव के हाथों हार पहनते दिखलाया गया है। कोणार्क उड़ीसा मंदिर वास्तुकला का अंतिम मंदिर है, जहां परंपरा के साथ साथ कला की नई दृष्टि का मिलन साफ देखने को मिलता है। वास्तुकला के परंपरागत विषयों और बिंबों से हटकर नए विषय और प्रतीक परंपरा को आगे ले जाते नजर आते हैं। जनपद के महान शिल्पी विष्णु महाराणा, प्रणाम स्वीकार करें। जन्म लेने के बाद जब से मैंने होश संभाला, तब से मेरी आंखें आपको ही ढूंढती रहीं। आपकी शिल्प कला के बारे में सुन सुनकर मैं पत्थरों को काटना, उन्हें आकार देना सीख गया। आप मेरे आदर्श हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। बचपन में पिता की बाहों का झूला तो नहीं मिला, लेकिन गुरु का आशीष तो मिल सकता है ना महाराज। माथे पे आशीष का हाथ रख दीजिए विष्णु महाराणा। कौन हो तुम बालक? तुम्हें देख मेरा व्याकुल मन और विचलित हो गया। कौन हो तुम? मैं वो भाग्यहीन बालक हूँ महाराज, जिसे आप जन्म से पहले ही अनाथ छोड़ जन कार्य के लिए निकल गए। पिता, मैं आपका पुत्र हूँ, धर्मपद। पुत्र? हाय रे शिल्पी जीवन, 12 वर्षों तक जिसे भूला रहा, आज वो सामने खड़ा है, जिसे गले लगाने को जी चाहता है। घंटों महीनों जिसे निहारने, बातें करने का मन करता है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, 1200 शिल्पियों के प्राण पुत्र स्नेह से अधिक प्रिय है। क्षमा पुत्र, मैं विवश हूं। ये दधिनौती नहीं लगा
तो शिल्पियों के प्राण चले जाएंगे। अभी तुम जाओ, बाद में मिलूंगा जब काम समाप्त हो जाएगा। ये काम तो अभी के अभी समाप्त किया जा सकता है। ये दधिनौती शिखर पे चढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं आपका पुत्र हूँ महाराज, बस आशीर्वाद दीजिए। अचंभित पिता मुंह खोले देखते रह गए। धर्मपद जुट गया। देखते ही देखते दधिनौती शिखर को छूने लगा। जो काम सिद्ध शिल्पी न कर सके वो 12 वर्ष के एक बालक ने कर दिखाया। सब चकित थे। काम पूरा हो जाने का उत्साह था, वहीं एक 12 वर्ष के बालक से हार जाने की ग्लानि भी। शिल्पियों के दल में बातें शुरू हो गईं। अगर महाराजा को इस बात का पता चला तो सबकी बदनामी होगी। हमारी कला, हमारी कारीगरी से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बात धर्मपद के कान में पड़ी। पिता के शिल्प और 1200 शिल्पियों की कलाकारी पे उसकी वजह से प्रश्न उठे, ये उसे मंजूर नहीं था। और देखते देखते चंद्रभागा नदी में छलांग लगा। शिल्पी मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये किस्सा है या सच पता नहीं, लेकिन शिल्पी का शिल्प के प्रति सम्मान और आस्था को अवश्य दिखलाता है। 1200 शिल्पियों की 12 वर्षों की अनथक साधना के बाद कोणार्क का अद्वितीय सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। राजा नरसिंह देव की कामना ने आकार रूप ग्रहण किया। इसके बनने के उपलक्ष्य में जबरदस्त समारोह का आयोजन किया गया। दूर दूर से अपार जन समूह समारोह में भागीदारी के लिए उमड़ पड़ा। नृत्य, नाट्य, गायन वादन के साथ सूर्य के मंत्रोच्चार से कोणार्क गुंजायमान हो गया। पूरे 1 महीने तक पूजा अर्चना चलती रही। राजा नरसिंह देव स्वयं आहुति दे रहे थे। मंदिर के समक्ष आकाश में सर उठाए विशाल सूर्य स्तंभ अपनी सत्ता, अपनी ताकत का आभास देता सबको चकित कर रहा था। 13वीं शताब्दी के मध्य में बना हिंदू वास्तुकला का ये नायाब नमूना कैसे और कब अपनी चमक खो बैठा, एक बियाबान जंगल में दब गया, इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती है। पद्म क्षेत्र देवला कर्मांगी के ताड़पत्र के अंतिम हिस्से में कहा गया है, वर्षों तक पद्म क्षेत्र में मेरे द्वारा बताई नीति से सेवकों ने सूर्य की आराधना नहीं की। परिणाम स्वरूप सूर्य देव इस मंदिर को छोड़ चले गए। हालांकि ये बात कब लिखी गई इसकी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इसे भी साक्ष्य रूप में नहीं माना जा सकता। लगभग 150 वर्षों तक गुमनाम रहने के बाद 18वीं सदी के मध्य में इस पर नजर पड़ी महाराष्ट्र साम्राज्य के बाबा ब्रह्मचारी की। वे महाराजा वीर किशोर के अधिकारी शिव भट्ट साठे के गुरु थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी साफ सफाई करवाई। फिर 1824 में एक अंग्रेज अफसर एंड्रू स्टर्लिंग ने इसका अध्ययन किया और इसके रेखा चित्र प्रकाशित किए। फिर क्या था, कोणार्क का ये सूर्य मंदिर पुनः अंधकार से प्रकाश में आ गया। इसकी अद्भुत कला अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था में भी अचंभित कर जाती है। आज ये विश्व की धरोहरों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी देखभाल, इसे संजोए रखने में दिन रात लगा है। कोणार्क सत्य है,
जीवन का सत्य, शिल्पी की कठोर साधना का सत्य, उत्कलीय और भारतीय संस्कृति का महान सत्य है जो कई कथाओं को अपने में समेटे है। हो सकता है इसमें आपकी भी कथा आपको मिल जाए। ध्यान से देखिए, कान लगाकर सुनिए। कोणार्क आपको आपकी कथा सुना रहा है। है वो रस है वही वायु है, आकाश है वही वो जल है, जलवायु है जल जल के चंदा है। वो नव है नूतन है, आदि भी है अनादि भी, वही सूर्य है वो उज्ज्वल ज्योति, वो ज्योति पुंज है आग में बोला। चले आ रहे हैं सतरंगी किरणों में, याद में वो दिव्यमान है, वो ज्योतिपुंज है, वो दिव्यमान है।